Hi Elle Indonesia, saya Dinia Wirasti. Do you want to know how to get this look daily? I'm gonna show you. Hari ini mau kasih lihat my makeup. Well, it's daily makeup. Prefer be under 5 or 3 minutes. Kadang-kadang kalau lagi males bisa jadi lebih lama karena pelan. Atau kalau lagi rajin juga bisa lebih lama karena nambah-nambahin terus. But this time, I just wanna use this products sesedikit mungkin. Cuman sebelum makeupnya mulai biasanya I always use this. It's an eye patch. Yang ini sebenarnya ada retinolnya. Jadi kalau misalnya lagi mau ada photoshoot atau mau ada syuting, biasanya malam sebelumnya aku pakai hitam. Kalau pagi-paginya yang cryo, so my puffiness bisa di reduce. Biasanya kalau misalkan lagi puffy banget, aku pakai di bawah sama pakai di atas for about kira-kira 15 minutes. Lalu yang bikin enak tuh concealer jadi lebih nempel gitu. So first things up, I'm using just a concealer. Biasanya kalau daily aku nggak pernah pakai foundation. Jarang sekali, and I'm using 2 because I like to have dimension. So I like to ninggalin kayak shadow di bawah mata gitu biar lebih natural. So usually I just put a little bit there. Lalu dengan yang lebih terang. Di sini sedikit 2 titik, and on the bridge of your nose. And then you blend. Yang pertama kali ngajarin aku makeup itu a good friend of mine namanya Darwin Se. Kebenaran dia juga ngajar makeup sih di Lasal. Jadi dia yang ngajarin aku beauty hacks. Tapi karena memang my job entails a lot of doing my own makeup. Dan kalau lagi ada event atau photoshoot atau apapun itu banyak ketemu sama makeup artist. Jadi setiap mereka makeupin aku biasanya aku suka nyontek gitu. Sama it's actually a skill yang aku harus punya karena you'll never know gitu, kayak ternyata kemarin pas when I was in Bell Shakespeare tour, there's no makeup artist, there's no hairdresser, so I have to do my own makeup and hair. Tanpa skill ini jadi akan kesusahan sekali kan. Lalu sebenarnya yang paling penting adalah menjaga kulit supaya no makeup-nya tuh bisa cukup flawless gitu. As you can see, jadi tinggal ngeblend aja, terus sisanya yang ada di sini aku agak blend di sekitar smile line because I have a deep smile line. And if you do have imperfection here and there, you can add concealer here and there as well. Next up, habis itu biasanya kalau lagi centil aku suka contour sedikit. This is a Westman Atelier contour stick, which I love. So konturnya sebenarnya aku nggak terlalu suka yang tebal-tebal gitu ya. Biasanya I just contour a little bit di bridge of my nose. Nggak terlalu panjang, kayak bikin angka 11 gitu, and then a V. There. Terus biasanya aku kalau lagi acara besar itu pasti konturnya sepanjang sini nih, set gitu kan, biar tajam ya kan. Tapi kalau sehari-hari I just contour here a little bit. Why? Kenapa di sini? Karena umur aku yang udah segini biasanya agak turun, so if you contour agak naik ke atas bisa jadi lebih kempotnya tuh nggak terlalu suka gitu. Sebenarnya selera sih, ada beberapa yang sukanya kempotnya tuh kempot banget, ada beberapa yang hanya cuman buat accentuate your natural shade gitu. If you make a U sound, that's your natural shadow. So I do that a little bit. Dan biasanya kalau kontur di pipi aku selalu I blend up, nggak turun ke bawah biar nggak makin turun shadingnya. Tuh.
very light. And then this part. Sama juga naik ke atas. It's also like that. Ada beberapa yang sukanya pakai tangan konturnya. Cuman because I have long nails, jadi agak susah. Dan biasanya kalau lagi terlalu banyak gitu kadang-kadang, terus di sininya residu produk terlalu banyak, aku taruh di eyelid. Gitu. What else? And then I work my eyebrow. Jadi ada beberapa orang yang pakai concealer, foundation, terus bedak. Kalau aku settingnya sebenarnya agak belakangan karena this two particular products sebenarnya nggak terlalu shiny gitu, so jadi aku nggak usah ngeset dengan powder yang berlebihan gitu. So I like to oxidize the product on my face first. That's why you have to prep your face with serum atau moisturizer or what is it, sunblock. Alis benar-benar cuman di ujung aja karena I'm already happy with yang di depan ini. Jadi cuman benar-benar nutup-nutup yang bolong-bolong aja. That's it. Biasanya aku selesaiin mata dulu, baru blush, yang terakhir maskara. Cuman hari ini aku nggak mau pakai maskara. Next, tight line. Very important for me. Karena mata aku kan kecil, bentuknya almond gitu. I like to make it a bit tegas, tapi juga nggak mau terlalu eyeliner heavy. So I do my tight line. Bener-bener di waterline aja di atas. I'm using it with two products. This is a Charlotte Tilbury. There's two ends. Yang satu yang buat gelap, yang satu lagi for under eye, apa sih namanya nih yang bawah itu biar matanya terlihat lebih besar. Tapi aku biasanya nggak pakai sih. It does take a little bit of a getting used to doing your tight line. Ada beberapa yang harus diangkat dulu, dan kalau misalnya terlalu serem untuk pakai tight line dengan pensil eyeliner kamu, pakai ini jangan ke depan gini, pakai ini agak nyamping sedikit, so you're nggak takut gitu tiba-tiba pensilnya masuk ke mata gitu kan. So that's my hack as well. And it's always good to have your mirror agak turun ke bawah gitu, so you can really actually see in between your eyelash. Gitu. Yang ini memang pensilnya agak tipis, so you have to do it a couple of times. Nah, aku campur Charlotte Tilbury yang dual ini sama the Rock and Kohl. This is very pigmented, so you have to be like sedikit aja, jangan terlalu hot gitu makainya. Yang one end is an eyeliner, one end is buffer gitu. So you can, what I do is hanya in my outer tight line to make my eyes more ada dimensionnya gitu di sampingnya. Di ujung aja. Right? Terus my hack is with this pencil dinaikin ke atas dikit. To create a good apa namanya wing, and then with the buffer, jadi ini tuh kayak apa ya, kayak yang buat eyeshadow kayak agak spongy gitu. With this one ditarik natural wingnya kemana? There you go, you have it. It's a very natural wing. Tinggal di yang atas-atas tuh yang agak berantakan di rapihin deh gitu tuh, jadi ditarik-tarik gitu. Nah, aku suka banget si Kohl ini karena dia konsepnya kan memang eyeliner Kohl ya, jadi memang agak apa namanya lembek, jadi bisa digeser-geser. I hold my breath kalau eyeliner cair. Nah,
Menariknya adalah kalau misalnya hari-harinya lagi kepengen yang lebih santai gitu, biasanya I leave it like this. Oops, that's it. See, you have a very nice soft wings. Kalau misalnya mau lebih, define sedikit, aku tambah eyeliner yang hitam. Biasanya di tight line juga, cuman di bagian atas, dari samping. So that's why aku suka juga eyeliner yang ini tuh panjang tuh, brushnya panjang. Because as opposed this, jadi nyamping. Tahu nggak gue belajar ini dari mana? Cher. Not kidding, the singer Cher. This is actually in one of her film. So there you go, you can learn a lot in a film, right? Nah, tight line yang di atas itu hanya dari atas aja sini. And I don't slide, I just tap. So, dah nih kayak gini, kalau misalnya aku merasa, oh kok matanya agak terlalu menyipit ya gitu. I use a Pillow Talk Charlotte Tilbury eyeliner, terus di-eyelinerkan di bawah mata, tapi hanya di tengah-tengah aja. So you see your eyes, yang hitam-hitamnya, itu kan bawahnya ada kayak bulatnya itu. Nah, cuman di situ aja digambar, jadi kayak bayangannya si mata kita sendiri, brighten your eye. Tapi bukan pakai eyeliner hitam, cuman warnanya agak warna-warna shadow kulit kita kalau sedang merona gitu. Next, this is probably my staple product. It's a Patrickta for face. It's a blush cream sama ada powdernya gitu. What I like about this product is very pigmented and you can use it for your lips as well. So I just tap here a little bit. Sini dikit aja, jangan banyak-banyak karena it's very pigmented. A little bit on your nose to get that rona-rona wajah yang sangat natural. If I wanted to accentuate the color, I use a little bit of the powder. Jadi hanya ada rona pipi di atas saja yang biasanya highlight. I use this instead. And then kalau lagi males aku pakai produk yang sama for my lips with brush. But today I'm gonna use just a lip gloss from Tower 28. This is one of my favorite product juga yang selalu ada di tas aku. Just a little bit. I have a hack to choose my color for lips. Jadi ini yang ngajarin juga temen aku Darwin itu. Kalau kita mau nyari warna lipstick yang senatural mungkin sama rona wajah kita ngelihat yang paling gampang sebenarnya jari. You pinch your finger sampai kelihatannya merah banget gitu. Si warna merah ini adalah warna merah yang paling cocok sama bibir kita. Because this is our natural rona merah dan kita tuh ngeluarinnya gitu. Jadi kalau misalkan aku di toko makeup tuh suka kira-kira warnanya sama kayak gitu. So that's my hack. You can do above or below the shade, but yeah, that's it. Because I think I'm liking a dewy look for the day, I usually go like this. Kalau misalnya mau agak sedikit matte, I'm using this NARS. It's jadi ini tuh kayak translucent pressed powder gitu yang sama sekali nggak ada warnanya cuman agak mengerikan sih awal-awalnya yang putih banget, tapi ternyata memang cuman kayak blotting powder gitu, gitu, and then it's diffusing your glow deh langsung. That's it.